Donc voilà, on continue. Yeah. Donc on continue. D'abord, on cherche les matrices bien les masses. D'accord. On a dit qu'il y a trois types de matrices. On a les matrices cohérentes, on a les matrices concentrées avec rotation, on a les matrices concentrées sans rotation. Clair. D'abord, la matrice cohérente. La matrice cohérente, كله عنده علاقة بالزيلمون فيه. D'accord. يعني si on choisit matrice cohérente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le robot a un résultat qui est les nœuds ou qui est la barre entre les nœuds. Entre les nœuds. Ça veut dire quoi? Un robot, il va vous donner les formes normales, les formes tranchants, le moment de déplacement, كل شيء ديال هاد السطر كامل ديال لي نو اللي كاينين ديال الماياج وديال السطر بيناتهم وديال هذوك الخطوطات بيناتهم يعني غيعطيك هاد لي ريزولتا كاملين على توت هاد لا لين واضحه ليدي matrice cohérente avec rotation. Avec rotation, شنو كتعني؟ كتعني بأنك قلتي الروبو شنو؟ عطيني يا سيدي لي فور نورمال لي فور طونشون المومون فين؟ في لي نو غير في لي نو ماشي في لاباط اللي بيناتهم. قلتي لي في النو عطيني يا سيدي لي فور نورمال لي فور طونشون المومون كلشي كل نو ولكن ما بين اونتر لي نو ما كيعطيكش لي ريزولت. داكشي علاش؟ كل ما كان المياج سافو دير هاد المربعات كل ما كانوا صغار كل ما كانوا المياج اللي بيتي بليس لو ريزولتا il va être exact. D'accord. دابا الا قلنا ليه عطيني كونسونطري سون روتاسيون تو سامبلومون بحال قلتي ليه في لي نو عطيني غير لي فور نورمال لي فور طونشون ما تعطينيش المومون سون روتاسيون ça veut dire pas de mouvement. Clair. D'abord, quand est-ce qu'on utilise les méthodes cohérentes? On l'utilise si on a une structure qui est simple. Il y a une structure compliquée. Imagine le nombre de résultats les robots se calculent. Automatiquement, le PC récoule. Automatiquement. غادي يقول لك بيسي صافي نبا انفويي بدا وغيخرج فهمتوا الفكره دونك افيك روتاسيون كنديروها نورمالمون افيك روتاسيون هي اللي مخيره افيك روتاسيون لانك تاخذ لي فور نورمال والمومون في كل لون دونك حنا اون فا جوي علاش على ان هاد الماي تكون بوتي تلك ان هذا الفرق هذا يعني بحال صغير يعني نيجليجا داكور سيكون عندنا ريزولتا دونك هادشي قريب بعضياتو دونك بحال كنقولوا راه ما عندش فهمتوني لوبجيكتيف من هادشي كامل شنو هو réduire la taille ديال النومبر دو كالكول ديالنا داكور هذا هو لوبجيكتيف من هادشي صافي سي كلير ياك سي كلير دونك فوالا ولكن ما كيفاش في دواء انا غنوريكم حنا غنديفينيو الماينر صافي يا كلير على الحاجه هادي دونك قلت لكم بعدا حنا في نوتر كا هاد البروجي هذا كي والو دونك ما عندناش بزاف لي دارك بلان وعندنا هي دو فوال دونك كويرون ديزاب الطياره ما حيت كويرون هي احسن حاجه فهمتي وكل ما نقصتي كل ما صافي دير با الا خدمتي بصون روتاسيون مثلا غادي يجي عندك غلط ما غلطش غير هما ناقصين واحد شويه داكور هادي دابا نجيو لهاد ديريكسيون ديال لا ديريكسيون اكتيف دو لا ماس هنا عاوتاني يا دي جون كي ديسيليكسيون Z. Attention, on ne désélectionne pas Z. Si vous désélectionnez Z, vous annulez le poids propre de la structure. Vous annulez le poids propre de la structure. D'accord? On ne désélectionne pas Z. Ça fait clair? Très bien. Là, maintenant, négliger la densité. Négliger la densité, c'est très important à cliquer au l'air. علاش؟ لأنك ملي كتقول لي négliger la densité بحال قلتي ليه ne calcule pas le poids propre de notre poids. علاش؟ لأننا حنا جينيرينا لا ماس. Donc vous rappelez. Donc إلا كليكيتي على إلا ما كليكيتيش على جينيرينا غيكالكولي لا ماس دو فوا.
il va la calculer deux fois. D'accord? Donc nous, on a déjà généré la masse. Donc ça, il est ما كليكيتيش على هذا ما غيجي يحسبها لك deux fois. صافي clair? حلو. Vérification de son. Vérification de son شنو هي؟ دابا روبوت ملي انت غدير فيه مثلا بيمون ياك شنو غيدير هو؟ قلنا لوبجيكتيف من نومبر دو مود هو شنو؟ هو ان لا سوم ديال لي مود dépasse 90% suivant x et suivant y. D'accord? La somme de la masse suivant x ou suivant y خاصها تكون supérieure à 90%. Ça fait clair. D'abord, la vérification de somme شنو تعني؟ كتعني tout simplement دابا روبو ملي كيلونسي الكالكول ديال المودال شنو تيدير؟ مثلا في المود نيميرو 1 لقى بان عندك لا ماس بارتيسيبون سويفون اكس لقى سيدي مثلا 10% ولقى في ايكغيك 1% وبقى تيحسب وصل للمود نيميرو 21 مثلا ولقى عاوتاني لا ماس سويفون اكس 10% ولا ماس سويفون ايكغيك 1%. عرفتي شنو غادي يدير؟ il va la sauter. شنو تيقول هو؟ تيقول عندي لا ميم ماس صح كيصوتي وحده. عرفتي شنو هي صوت لك 10% من اكس؟ اما باش تريكوبيري 10% خاصك تزيد واحد شي 50 مود ولا باش يكالكوليهم باش تجيب هذيك 10%. لان لوبجيكتيف شنو هو؟ ان الصوم ديال ديك الكولون خصك توصل ل 90. الا حيد لك 10% ولا 80 باش تجيب هذيك 90% خصك تزيد واحد 50 مود ولا ما عرفتش شنو. دونك سي با دون نوتر انتيري يسوبريميها. لا سيدي حسبها عاوتاني. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا؟ دونك اللي كانت كتبان كان كاين واحد الدابه Donc, qu'est-ce qu'on fait toujours? On clique sur vérification de stand. Vérification de stand veut dire ne saute aucun mot. Ne saute aucun mot. Les mots doivent être comptabilisés. Tous les mots. Clair? C'est clair pour tout le monde. Bien. Donc voilà, c'est l'analyse modale. D'accord? Ok. Généralement, ça marche? D'abord, on a donc maintenant le séisme. D'accord? Mais avant même le séisme, là, nouveau séisme, l'EPS bien sûr, il y a 2011, il y a plusieurs normes. Donc, le séisme, c'est l'EPS 2011. On clique sur OK. Suivez avec moi. كيطلع لنا هاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر شنو فيها classe de la structure. D'accord? Donc classe de la structure قلنا ça dépend la priorité ديال الباتيمون. وباش غنعرف انا واش كلاس 1 ولا كلاس 2 لير بي اس نرجع لير بي اس نطلع للفوق. Pardon. ها لا هذه اي هاي كلاس 1. شنو هي كلاس 1؟ هي باتيمون d'importance vitale. Ça veut dire ما خاصوش يري. Sous-grouper dans cette classe les constructions destinées à des activités sociales économiques vitales pour la population et qui devraient rester fonctionnelles sans ou avec peu de dommages après le séisme. On dit etc. etc. فهمتوا الفكره؟ يعني هما ديك لي ستركتور اللي فريمون ما خاصوش يريو نهار السيد. داكور؟ فهمتوا هما لوبيتال هما اكسيتيرا اكسيتيرا. داكور؟ Classe 2. Bâtiments du grand public. Sont groupés dans cette classe les constructions présentant un risque en raison du grand public. بحال مثلا تيران ان تيران تيران ما عندوش علاقه بسبيطار اوبيتال ولا شي حاجه ولكن الى ان تيران راه كاين بزاف لا فول يعني لي ديغا الى طاح تيران شحال من واحد غيموت ولكن الى راب الدار غيموتوا واحد 5 الناس ولا 6 الناس. اما الى راب تيران راه غيموت لك 2000 واحد 20000 واحد. لا
يا ربي قدر. فهمتوا ليدي. دونك توجور اون تيان كونت هاد القضيه، اون تيان كونت بلا ماس ديال لي ديغا اللي ممكن يديرهم هذاك البروجي. داكور، هذاك البروجي شحال من واحد غادي يقدر يافيكتي. داكور، دونك فوالا هذه كلاس 2. كلاس 3 هو باتيمون اوردينير هما الديور. داكور، دونك هو نوتر كادر. دونك تري بيان نجيو هنا نديرو كلاس 3. لو سيت قلت لكم لو سيت سا ديبون ديما لاش اللابوراتوار. دونك سي لو رابور اللابوراتوار هو اللي كيعطيني لو سيت ديال البروجي. داكور، دونك وي دابا عارفين بان الدول العاديين دابا غادي يريبوا خاص طوا ماشي غير يريبوا لا ما غيريبوش اصاحبي، ما غيريبوش. مي الا كي جا السيد الا جا واعر سيزم واعر شي دوغري طالعه فريشتر ما متفقش معاك. اون سيغ ديمونسيون دي ستركتور غراتويتمون. علاش نسير ديمونسيونيها فابور؟ عرفتي الا كالكوليتيها كلاس 1 عرفتي الفرياج قداش يخرج، عرفتي البوطوات قداش غيوليو. هادشي اللي كاين. نورمالمون خصني يكون عندي عقلتي اسماعيل على اكادير شنو طرا فيها؟ لا جبت ما كاينش هنا سيسميك. Donc, pardon. Ouais, ما كاينش في هذا الرابور. Et normalement كتعطى un rapport سميتو